नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे साथियों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त एक नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ मेरे दोस्तों, मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँगा। मेरा जो आज का मौजू है वो नमाज की फ़जीलत है। अल्लाह पाक ने हम पे 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है। जब मेरे दोस्तों नमाज के लिए अज़ान दी जाए, हय्या अलस्सलाह, और तरफ नमाज के हय्या अलल फ़लाह, इसमें तुम्हारी फ़लाह है, तुम्हारी बेहतरी है, तो अपने रब की तरफ दौड़ पड़ा करो। क्योंकि हर एक अहकाम की, अल्लाह पाक के हुक्म की इस्लाम में गुंजाइश है, माफ़ी है, लेकिन नमाज जो है उसकी कोई माफ़ी नहीं। किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं। चाहे आप बीमारी के हालत में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे जहाँ भी हो, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है। तो जब एक चीज़ माफ़ ही नहीं कि अल्लाह पाक ने, तो हम इस फरीज़े से क्यों गाफिल हों। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उम्मत मुस्लिमा को 5 वक्त का नमाजी बनाए। मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि जो लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, नमाज को खुशू व खुशू के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक एक तो उससे रिज़्क़ की जो तंगी है वो हटा देते हैं, दूसरा उसको कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है, और तीसरा उसको नामा एमाल जो है वो दाएं हाथ में दिया जाएगा, और चौथा पुलसराज से बिजली की तरफ गुजार दिया जाएगा। इसके बरक्स मेरे दोस्तों, जो बेनमाजी होते हैं, जो नमाज का एहतमाम नहीं करते, जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके लिए भी अल्लाह पाक ने फरमाया है। एक तो मेरे दोस्तों, बेनमाजी की उम्र में इजाफ़ा नहीं होता, दूसरा बेनमाजी जो होता है उसकी उम्र में बरकत नहीं रहती, और जिस दिन बेनमाजी मेरे दोस्तों मरेगा, उस पर मौत आएगी, तो उसको अगर मौत आएगी, उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर सारे समुंदरों का पानी भी इकट्ठा करके या दरियाओं का पानी इकट्ठा करके भी उसे पिलाया जाए, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और उसे बेनमाजी जो होगा उस पे कब्र भी तंग कर दी जाएगी, कब्र का अज़ाब भी उस पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। उसके लिए अल्लाह पाक ने मेरे दोस्तों कब्र में एक सांप मुकर्रर कर दिया है बेनमाजी के लिए, जो उसको हर एक नमाज के बदले डंग मारता रहेगा, जिससे मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में घुस जाएगा, फिर उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी तरह यह सिलसिला उसके साथ क़यामत तक जारी रहेगा। और दूसरा ये है कि मेरे दोस्तों, बेनमाजी जो होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसे फ़िरौन, हामान, क़ारून जैसे बदबख्त लोगों के सामने की सफ़ में शामिल कर दिया जाएगा। तो हम में से कौन चाहेगा मेरे दोस्तों कि हम फ़िरौन, हामान या क़ारून जैसे बदबख्त लोगों की सफ़ में शामिल हों, जिन जिन लोगों ने अल्लाह पाक की नाराज़गी मोल ली, अल्लाह पाक के अज़ाबों में वो मुब्तला हुए, उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ की। फ़िरौन का जो दौर था वो तो सबको पता ही होगा कि फ़िरौन ने किस तरह अपने दौर में जुल्म किए। तो हमें से कोई ऐसा चाहेगा
کہ ہم فرعون کی صف میں شامل ہوں، ان بخت لوگوں کی صف میں شامل ہوں۔ جو بے نمازی ہوگا میرے دوستو، وہ ان لوگوں کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ تو دیکھو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ میرے دوستو، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جن کو پتہ تک نہیں کہ اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اذان کو سنتے تک نہیں، نماز کی طرف نہیں جاتے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستو کہ نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب جنت کی کنجی کہا گیا ہے نماز کو میرے دوستو، تو ہم لوگوں کو چاہیے اس جنت کی کنجی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے والا بنائے۔ میرے دوستو، میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، کیسے ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا مزہ آ رہا ہے، کیسے وہ دن گزارتے ہیں، کیسے وہ راتیں گزارتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، نماز کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ قبر میں بھی سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال ہوگا، قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر اس سوال سے ہم کامیاب ہو گئے تو آگے انشاءاللہ بھی ہمارے جو مرحلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جو میرے دوست بے نمازی ہیں اللہ پاک ان کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے، ان کو بھی اللہ پاک توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ تمام دوست سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اس کو لائک اور شیئر کر دو تاکہ تمام جو میرے آنے والی ویڈیو ہیں آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکیں۔ اللہ پاک تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔